Good morning everybody. So today is the day. The day na mag demo na ta. So it's my first chef demo na ako today. So as you can see, lock pa ang room. Lock pa ang room. Wala pa'y tao sa classroom, no? Kay I've decided good na magsayo ko, no? 5 PM pa lang is matan ako, no? Nag-prepare na ako sa akong mga butang. So I've decided na magsayo ko kay gusto na ko na magpikit ko sa akong mga IMs is wala pa yung mga students, because di ko ganahan manggod na aya pa ko magpikit sa akong mga IMs na nanas sila, na makita sila sa akong mga preparation. So muna karon sayo ko, and then it's first time it's first time na nagsayo ko, no? 6:30 in the morning na ako diri sa school, no? As you can see, kamulo pa mga estudyante nag-abot, no? Kamulo pa sila nag-abot. So walang, it's first time good na nakasayo ko. It's because na-demo, gid na siya. So I know today is a day. I know na kaya na ko ni, no? I believe to myself, even though na less preparation ko, and then doubt ko sa akong gipili na subject matter, but I hope and I believe na today will have a good result, a good outcome, and that will be successful this morning. I know that I can, because I will. Thank you so much. Let's go. Boom.